Nagpahigayon og indignation rally ug prayer walk ang mga siliga ni Lilian Nieva, ang kanhi Executive Assistant sa Philippine Sports Commission. Kinsa brutal nga gipatay sulod sa iyang panimalay sa Davao City. Ang mga nakapuyo dool sa maong lugar nabalaka sa ilang seguridad. Ani ang report ni Jandy Esteban. Alas 5 Miyerkules sa hapon, nagtapok ang mga homeowners sa usa ka subdivision sa Barangay Bagugaliera, Davao City. Alang sa usa ka indignation rally, agig pagkondena sa brutal nga pagpatay sa ilahang silingang si Lilian Nieva. Kinsa gidunggab sa makadaghang higayon sulod mismo sa iyang balay. Si Nieva, kanhi Executive Assistant sa Philippine Sports Commission. Gireport sab nga nawala ang alahas ug ubang gamit sa biktima. Sa karon, wala pa gihapoy natumbok nga suspect. Pagkaalasay sa gabi, nagdagkot og kandila ang mga homeowners ug nagpahigayon og prayer walk paingon sa mismong balay sa biktima. Nagpahigayon og prayer walk ang mga residente dinhi sa Deca Home Subdivision sa Bagugaliera sa pagpanguna sa ilang Homeowners Association. Paagi nila kini aron manawagan og hustisya alang kang Lilian Nieva. Sukad sa krimen, dili kalikayan sa mga residente nga makabati og kahadlok. I didn't expect that such of crime na mangyari dito sa loob mismo ng village. Security is really something that we are afraid of right now. Kaya we're not sure what's going to happen in the next few days. Naisgutan sab sa ilahang paragtapok nga duna nay mga nakawatan nga residente kaniadto sulod sa subdivision. Nabalaka sab sila kay dunay laing entrance sulod sa subdivision nga pwedeng lutsan sa mga tao ug wala pasay suga ang pipila ka dalan. Kini nga bahin sa subdivision wala pay perimeter fence. Maong hangyo sa mga residente nga unta mabutangan na alang sa ilang seguridad. Aron usab nga wala nay dali-dali nga makalusot dinhi sa ilang subdivision. Hinuon sa Facebook page sa maong subdivision, sumala pa nga ilahang gipahugtan ang seguridad labi na sa pagberipika sa mga musulod sa subdivision. Samtang dunay persons of interest ang kapulisan nga ginatutukan sa kaso. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.